7वें नंबर पर लफ़ीफ़ का हुक्म बयान करेंगे। फरमाया हुक्मुल लफ़ीफ़ी इन काना मफ़रूक़न फ़हुक्मु फ़ाइही मुतलक़न हुक्मु फ़ाइल मिसाली। लफ़ीफ़ अगर मफ़रूक़ हो तो उसके फ़ा कलमा का हुक्म मुतलक़न मिसाल के फ़ा कलमा के हुक्म जैसा है। यानी जो मिसाल में हमने पीछे पढ़ा कि जो मिसाल में फ़ा कलमा का हुक्म होगा उसको हज़फ करने का, तो वही हुक्म लफ़ीफ़ मफ़रूक़ का भी होगा कि इसके भी फ़ा कलमा को कहाँ कहाँ हज़फ किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा। व हुक्मु लामिही हुक्मु लामिन नाक़िसी, और लफ़ीफ़ मफ़रूक़ के लाम कलमा का हुक्म नाक़िस के लाम कलमा की तरह है। यानी कि लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में 2 हर्फ़ इल्लत होते हैं, एक फ़ा कलमा की जगह, एक लाम कलमा की जगह। फ़ा कलमा की जगह जो होगा उसका हुक्म मिसाल वाला है, और लाम कलमा की जगह जो हर्फ़ इल्लत होगा तो उसका हुक्म नाक़िस वाला है। का वक़ा, जैसे वक़ा तक़ूलु वक़ा यक़ी क़ी। व इन काना मक़रूनन, और अगर लफ़ीफ़ मक़रून हो फ़हुक्मुहु हुक्मुन नाक़िसी, तो लफ़ीफ़ मक़रून का हुक्म नाक़िस के हुक्म की तरह है। लफ़ीफ़ मक़रून में क्या होता है कि 2 हरूफ़ इल्लत एक कलमे में जमा होते हैं और दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों में कोई फ़ासला नहीं होता। जैसे तवा यतवी इतवी इला आखिरी, आखिर गर्दान तक ये एक ही तरीका चलता है। बयान उन्होंने ये किया है कि लफ़ीफ़ मफ़रूक़ या लफ़ीफ़ मक़रून 2 ही सूरतें इसकी बनती हैं। तो लफ़ीफ़ मफ़रूक़ का जो हुक्म है उसके फ़ा कलमा में जो हर्फ़ इल्लत होगा तो वो मिसाल की तरह है। उसमें सारी जो सूरतें हैं, सारे कायदे जो हैं वो मिसाल वाले जारी होंगे, और उसमें जो लाम कलमा की जगह हर्फ़ इल्लत होगा उसमें सारे के सारे नाक़िस वाले कायदे जारी होंगे। और इसी तरह लफ़ीफ़ मक़रून जो है उसमें क्योंकि दोनों हर्फ़ इल्लत इकट्ठे होते हैं तो उसमें नाक़िस के सारे कायदे जारी होंगे। ऊपर से देख के तर्जुमा कर लें। हुक्मुल लफ़ीफ़ी, लफ़ीफ़ का हुक्म इन काना मफ़रूक़न, अगर तो लफ़ीफ़ मफ़रूक़ हो फ़हुक्मु फ़ाइही मुतलक़न हुक्मु फ़ाइल मिसाली, तो उसके फ़ा कलमा का हुक्म मिसाल के फ़ा कलमा की तरह है। व हुक्मु लामिही, और उसके लाम कलमा का हुक्म हुक्मु लामिन नाक़िसी, नाक़िस के लाम कलमा की तरह है। अब्दुर्रहमान बासिसी से खेलते रहना है, सबक की तरफ तवज्जो ना करना। जैसे वाक़युन, ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़ की मिसाल है। फ़ा कलमा की जगह वाव है, फिर आइन कलमा की जगह हर्फ़ सही है, और लाम कलमा की जगह या हर्फ़ इल्लत है। तो अब इसमें जो तालील होगी, जो फ़ा कलमा में तालील होगी वो मिसाल के कानून के मुताबिक होगी, और जो लाम कलमा में तालील होगी वो नाक़िस के कानून के मुताबिक होगी। वक़ा यक़ी क़ी। व इन काना मक़रूनन, और अगर लफ़ीफ़ मक़रून हो फ़हुक्मुहु हुक्मुन नाक़िसी, तो उसका हुक्म नाक़िस के हुक्म की तरह है। का तवा यतवी इतवी, जैसे तवा यतवी इतवी। तो इसमें देखें कि वाव और या ये आइन और लाम कलमा की जगह हरूफ़ इल्लत एक जगह जमा है और इनमें कोई फ़ासला नहीं है। यहाँ तक मुसन्निफ़ ने 8 कायदों की शक्ल में वो अफ़आल जो सही हों या मुअतल हों उनकी इस्नाद का हुक्म बयान किया है कि फ़ेल की इस्नाद जब ज़मीर की तरफ की जाएगी तो उनका क्या हुक्म होगा। तो मुख्तलिफ़ ज़माइर की तरफ मुख्तलिफ़ अहकाम बयान किए गए हैं। अब आखिर में तंबीह बयान की है मुसन्निफ़ ने। तंबीह की सूरत में एक कायदा
ایک اصول انہوں نے بیان کیا ہے گردانوں کے حوالے سے کہ کون سی فعل کی کون سی قسم کی کتنی گردانیں آتی ہیں، ماضی، مضارع، امر، ان تینوں کی گردانوں کی تعداد یہاں پہ سیغوں کی تعداد یہاں پہ بیان کی ہے کہ کس گردان کے کتنے سیغے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو پہلے سلف کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں آپ نے یہی پڑھا ہے کہ ماضی، مضارع، امر ان کے 14 سیغے ہوتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے 13 سیغے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فعل امر حاضر معروف کے آپ نے 6 سیغے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے 5 سیغے بیان کیے ہیں۔ ماضی کے 13 سیغے، مضارع کے 13 سیغے اور امر کے 5 سیغے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ اس کے اتنے سیغے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو تثنیہ کا سیغہ ہے حاضر کا وہ ایک ہی شمار کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ ایک سیغہ شمار کیا۔ تو گردانوں میں جو سیغوں کی تعداد ہے اس میں ویسے بھی علماء سلف کا اختلاف ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک جو سیغوں کی تعداد ہے وہ 13 ہے، ماضی میں، مضارع میں اور امر میں 5 ہے۔ تو یہی چیز انہوں نے اس تنبیہ میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں یتصرف الماضی باعتبار اتصال ضمیر رفعی الی 13 وجہ۔ یتصرف الماضی، ماضی کی گردان چلائی جاتی ہے، ماضی کو پھیرا جاتا ہے باعتبار اتصال ضمیر رفع، ضمیر مرفوع متصل ہونے کے اعتبار سے، الی 13 وجہ، 13 سیغوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، اثنان للمتکلم، 2 سیغے متکلم کے، نصرت، نصرنا، وخمسۃ للمخاطب، اور 5 سیغے مخاطب کے، نصرتا، نصرتی، نصرتما۔ اب دیکھیں یہاں پر تثنیہ کا جو سیغہ وہ انہوں نے ایک ہی شمار کیا کیونکہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، نصرتم، نصرتن، اور وستۃ للغائب، اور 6 سیغے غائب کے۔ 6 سیغے غائب کے کیوں ہیں؟ کیونکہ غائب میں جو مذکر کا تثنیہ کا سیغہ ہوتا ہے اس کی شکل اور ہے، اور جو مؤنث کا تثنیہ کا سیغہ ہوتا ہے اس کی شکل اور ہے، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے 6 پورے ہی شمار کیے ہیں۔ ناصر، ناصرا، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، نصرنا، وقد المضارع، اسی طرح مضارع، نحو انصر، انصر، ننصر، انصر، ننصر، یہ کون سے سیغے ہیں؟ متکلم کے۔ آگے تنصر یا زید، تنصرانی یا زیدانی، او یا ہندانی، تنصرون، تنصرین، تنصرن، ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرن، ومثلہ المبنی للمجہول، اور فعل معروف کی طرح فعل مضارع مجہول کے بھی 13 ہی سیغے ہیں۔ وَيُتَصَرَّفُ الْأَمْرُ إِلَىٰ 5، اور فعل امر کے 5 سیغے آتے ہیں، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرنا۔ یہاں پر بھی انہوں نے تثنیہ کا ایک سیغہ ہی شمار کیا ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ تتمہ مکمل ہو گیا جس میں مصنف نے فعل کی ضمائر کی طرف اسناد کے اعتبار سے حکم بیان کیا کہ فعل کو جب ضمائر کی طرف اسناد کیا جائے گا تو ان کا کیا حکم ہوگا۔ سمجھ نہیں آئی؟